Salamu alaikum, n balima silamɛ cɛman ni musoman, ani su, ani tile, ani wula, ani sɔgɔma. N balima mana kɛ diɲɛ fan o fan. Nin yɛrɛ kumakan tugun. Ni dɔw ko ko Madu, je wɔlɔ. Dɔw yɛrɛ ko ko Madu Jakumani. Kabako don. Bi an b'a yira k'a fɔ an kɔntana tugun. Parce que an ka génération an kɔntana bi tugun. Nin ye hɛrɛ dɔ de kɛla an ye tugun bi quoi. Ala yɛrɛ y'o yira an na quoi. Nin ye hɛrɛ dɔ kɛla an ye tugun bi. Anw ka hukumu kɔnɔna na sisan bi, an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ, jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ, ka yafa deli mɔgɔw fɛ, ka tila ka bolo d'an kɔ ka yafa deli mɔgɔw fɛ. An donna min kasila bɛɛ ka yafa an ma. Ni anw ye, anw bɛ yafa deli kɛ mɔgɔw fɛ. Parce que kuma ye toden de ye. N'i y'a bɔra ka bin, bɛɛ b'i ta ta a kɔrɔ. O hukumu kɔnɔna na an dusu kasira bi. N'an b'o kalama, an y'a mɛn ko Madu ye problème sɔrɔ. Madu ka journal, n'an b'a fɔ ko Master Madu, n'a bɛ journal kɛra ten, a b'a ta français la k'a traduit bamanan na, bɛɛ k'a lamɛn, min tɛ français bɛɛ k'a lamɛn bamanankan na ka ɲa. An y'a mɛn k'a ye problème dɔ sɔrɔ, ko dɔ nana marifa ci a la, a tatɔla a ka so su 1 heure waati kɔnɔna na. Bon o hukumu kɔnɔna na, mɔgɔ kelen min don an ma se k'a dɔn. État tɛ ka baara kɛ o ka bɛn cɛ ma. Mais anw ka jateminɛ, anw tɛ siran diɲɛ kɔnɔ. Parce que anw sedɛri, an b'a dɔn. Tiɲɛ fɔla, i ma man di. Mais tiɲɛ fɛn kelen dɔrɔn de ye. N'i y'a ta dɔrɔn, i mama, a fɔ yɔrɔ ma man di mɔgɔw ye. Mais mɔgɔ min yɛrɛ b'a dɔn bɛ sɔn tiɲɛ ma, a bɛ taa kɛra la dɔrɔn de. Mais an kɔntana, min y'a kɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. I ye min k'a ɲɛna. Mais anw b'a dɔn sisan, na anw ta tun ye nkalon de ye, ni tiɲɛ de kun na, an tun b'a dɔn o don ko de. Mais Ala ka teli n'a ka ciden ye. Parce que tiɲɛ fitinin bɛ Madu da k'a fɔ dɔrɔn, Ala yɛrɛ sinna k'a nin lakana kɛ. I y'a ye. Marifa kana ci, marifa ma ci disi la yɛrɛ. Hali ni disi tun tɛ. Parce que bɛɛ b'a dɔn a taara yɔrɔ min na, bali taara yɔrɔ la. Bali tɛ se ka don mɔgɔninfin yen nɔ, i ka tila ka balo tugun. Bɛɛ b'o kalama. Hali ni tun y'a ci a tête la, a tun bɛ balo. Parce que nin ye Ala ka image fitinin dɔrɔn de y'aw ɲɛkɔrɔ quoi. Vraiment marifacila an b'i fo quoi. An ka tiɲɛ, an b'a dɔn a bɛ ka bange sisan. An ka tiɲɛ bɛ ka bange. Vraiment banabagatɔ an bɛ hakɛto ɲini i fɛ, Ala ka lafiya di fari ma. Ala ka nin kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya san ye. Nin b'a yira k'a fɔ an ta ye tiɲɛ de ye. Nkalon o tɛ bange quoi. Tiɲɛ, an bɛ tiɲɛ kɔ. O tɛ wa? Donc alhamdulilayi, Ala ka yafa k'i ma. An kɔni, ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Cadi ma, an bɛ don ɲɔgɔn bi quoi. Vraiment, caresser pour éduquer, émerveiller pour éduquer, choquer pour éduquer. One love à vous tous. Ne Madu ka histoire kɔnɔna fɔlɔ, an bɛ dugawu don k'Ala ka lafiya di Madu ma. O hukumu kɔnɔna, an bɛ passer, an bɛ na Arasi fɛ yen. Arasi Baji. Ouais, o kɛlen don, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Jamana in ta, an b'a dilan de. An b'a dilan. Walahi bilahi a bɛ dilan de. Cɛ o cɛ n'i ma sɔn, i ma ta an ta ma, i bɛ bɔ quoi. I bɛ jamana bila quoi. An yɛrɛ taara kuma dɔ fɛnɛ mɛn tugun ko ye i ka jɛman kɛ kunun i kɔ quoi. Kabako don. Jamana kɔnɔ État bɛ se ka mɔgɔw wele cogo di ka jɛman, tribunal ka mɔgɔw wele jɛman kɛ mɔgɔ min bɛ tournée la k'i ka jɛman kɛ o kɔ, o bɛ se ka kɛ cogo di? O jamana jumɛn kɔnɔ? I b'a dɔn a bɔra don min na i b'o kalama. Il est combien de jours i b'o kalama. Mais aw m'o si kɛ, ka mɔgɔw talen bɛ kɔfɛ tournée la dɔrɔn k'a fɔ ko ka jɛman kɛ o kɔfɛ, o bɛ se ka kɛ cogo di? Mais problème tɛ yen. U kun ye 3 ans di, k'u ye 3 ans bɔ a la, ko k'a kɛ, u ye san 3 di, k'u ye san 3 bɔ a la, ko k'a kɛ san 1 k'i ka wa 20 fana sara quoi. Ko pour que u k'u ka élection 2018 préparer ka sɔrɔ i bɛ wo la quoi. Madu bananen don, donc mɔgɔ tɛ se ka kuma tugun quoi. CDR tɛ se ka kuma tugun quoi. I y'a faamu, o de problème de b'u bolo quoi. Donc an b'o kalama ka ban quoi. Mais tous les premiers sont pas à den ka ŋunu ma. Ni Mali don, ni Mali nana olu ba ka kɔɲɔ min na, a b'o fɔ an ɲɛna. Kana i yɛrɛ ɲinɛ ko kilo 35 dɔrɔn de don quoi. Kana fɔ ko camion b'a fa polisi la ka taa bila aéroport la, non, an kan t'o ma. Polisi 1 ou 2 dɔrɔn k'o ta ka t'o bila yen aéroport la, a bɛ se ka rasa maîtriser o. Mais tiɲɛ, hali n'i ye polisi militaire, Mali militaire bɛɛ cɛ ka taa bɔn yen, Arasa bɛ passer ninnu cɛ la, a bɛ tɛmɛ. Arasa, non tiɲɛ, a ma man di dɛ. Nka cɛ, ni tiɲɛ ko dɔrɔn Ala b'i ko kɔrɔ, cɛ a banna quoi. Hali n'u taara polisi, Mali yɛrɛ
barika min bɛɛ cɛ ka na a bɛɛ bɔn aéroport la i bɛ passer i bɛ tɛmɛ ninnu cɛla ka tɛmɛ maa si tɛ se k'a fɔ k'a bɛ cogo di voilà ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo cɛ tournée an bɛ ɲɔgɔn bolo ni mali nana min bagan koɲa o f'a ɲɛna n'an ma mali kɛ tɔnbo ye sen na u b'a fɔ ko kabako don a minisiri cɛkɔrɔba zon député zon président zon minisiri zon an b'a fɔ hali sini a bɛɛ an bɛ se ka cogo di aw mana wuli ka wuli ko waye ko dɛmɛ don dɛmɛ mana ka dɔ ta bɔ ta han u yɛrɛ ma foli kan ko constitution la constitution ko k'o changer constitution bɛ changer cogo di y a problème de mankan bɛ jamana ko ka constitution changer a b'o changer ka taa min a bɛ taa changer dɔw ba kuncɛ la de a bɛ taa changer olu ba kuncɛ la de a ne mun kuma ye constitution changer e nana constitution dɛ kana maga constitution na a to yen non an mago kana changer an ka constitution ta nɔnɔ e b'o changer e ka mun bɔ a kɔnɔ i nana fɛn min sɔrɔ yen i ka mun b'a kɔnɔ sisan ni polisi ni tubabu ɲinana bɛ ka tubabu bɛ ka de kunna ko le 31 décembre k'i jija ka constitution changer avant que le 31 décembre cɛ n'o de b'i kun na an ka constitution a tɛ changer la dɛ a tɛ changer la dɛ depuis ni kɛra Burama ma i yɛrɛ n'a jɛ o bɛrɛ a tɛ changer la dɛ n'i ye nin constitution changer i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara ye o tɛ fɔ mali kɔnɔ ye i y'a faamu wa o bila i kun na bon ko constitution kumakan dɔ y'a jira k'a fɔ ko cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu oui a ko ten ni cɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn furu Burama ye tun bɛ sɔrɔ e ba tun b'i wolo i bɛ taa k'i fa kun ka a furu siri cɛ wɛrɛ ma n'a sɔrɔ e tun bɛ wolo i b'o f'a ɲɛna i ba o t'a furu siri muso wɛrɛ ma donc ne aw ye den sɔrɔ waati min na donc n'aw ye den sɔrɔ waati min na an bɛ sɔrɔ ka kɛ ba taara den ma langoloden mɔgɔ bonyabali mɔgɔ marabali ninnu ne mun kuma suguya bolo n'i yɛrɛ dangadenya kuma ye n t'a dɔn u bɛ taa nin yɛrɛ ta k'u sigi n'a ye ko wayi ko farafin tubabu kunkolo sigi bɛ farafin kan da la cɛ k'aw ye tubabu ye ni min yɛrɛ ye kuma jumɛn k'a bɛ fɔ ne nin kun bɛ jamana jɔ munna muso ala bɛ mɔgɔw dilanni na a tun tɛ musow to yen k'a kɛ cɛw ye ba taara den ninnu ne mun mana n'a kan ye i bɛ kari mun i b'a furu siri i b'o di i ka assemblée président i ka ministre dɔ ma o k'o furu siri n'o sera a kɔnɔ la kari na waati min na donc population bɛ commencer ka daminɛ i muso i b'o di muso wɛrɛ ma o b'o furu siri n'o kɔnɔ la waati min na donc muso tɔw bɛ commencer k'a kɛ i yɛrɛ i b'i furu siri dɔ wɛrɛ ma cɛ wɛrɛ ma i y'a faamu Kassim Tapo ma o b'i gosi i kɔfɛla la k'i boli a yɛrɛ kɛ n'i ye den sɔrɔ waati min na donc an tɔw b'a kɛ ba taara den ninnu ne mun kuma sugu ye aw tɛ miiri yɛrɛ non Afrique yɛrɛ kɔni ne ma se ka foyi faamu Afrique Mali yɛrɛ président n'a ɲɛmɔgɔ ninnu la quoi n'a tun bɛ kɛ a b'a daminɛ o yɛrɛ la fɔlɔ n'aw taara bara min ma a bɛ sɔrɔ k'a tɔ ɲɛfɔ an bɛ sɔrɔ k'a kɛ ba taara den ninnu mɔgɔ haramuyalen ninnu ne mun kuma sugu ye émerveillé pour éduquer choqué pour éduquer caressé pour éduquer one love à vous tous rasa donc k'an bɛn le 1er août donc an bɛ ɲɔgɔn bolo donc n bɛ foli bila taa yɔrɔ min na foli belebele bɛ taa yɔrɔ min na jamana kɔnɔ bi an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Madu Kante ma n'u b'a fɔ Madu ka journal an bɛ foli kɛ Madu ala ka lafiya d'a ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen 4/24 n ka foli b'i ye Mandela à Paris n ka foli b'i ye donc a mɔgɔw ka ca CDR jamakulu bɛɛ lajɛlen min mankan bɛ nin waati la n ka foli bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a kɛ ten tɔ k'an bɛn o la kɔfɛ dɔɔni enfin k'an ka nouvelle kura sɔrɔ tuguni quoi choqué pour éduquer émerveillé pour éduquer caressé pour éduquer one love à vous tous CDR thank you